Goed, ek was 'n bietjie stout geweest. Ek het na julle Facebook site gaan kyk en bietjie gestalk daarso en ek sien baie mooi landskapfoto's. So asseblief gesels met ons en gee ons ook julle geheimpies deur so deur die res van die aand. Elsa van Dijk, jou foto daar by Harties, ek het hom baie geniet. Hy is op julle Facebook site. Ek sien Hans Prinsloo, jy neem baie mooi landskapfoto's. En dan weet ek Pieter Thomas en so van julle klub doen ook staatrou workshops en dis meer so. Ja, so kom ons maak 'n begin. Ek gaan dalk die meeste van die sessie in Engels, is daar enige wettige besware daarteen? Nee, geen probleem. Goed, maar ek verstaan Afrikaans, ek is Afrikaans sprekend, maar my terminologie is nie altyd so vast met die fotografie saam in Afrikaans nie. Ja, Goed, Ansel Adams, ek dink dit is bekend by meeste van ons, een van die groot fotograwe van ons tye, het gesê, you don't take a photograph, you make it. En dan een ding is wat baie waar is van landskapfotografie, soos ek kom doen en ervaar, is hierdie baie waar stelling wat hy gemaak het. So, as ons net vinnig gaan kyk na wat word gedefinieer as 'n scape, or description of scapes, it covers the depiction of scenery, such as mountains, valleys, trees, rivers, forests. And the main subject is normally a wide view with its elements, such as landforms, water, living elements, and all of that then arranged into a coherent composition. It could be pure nature, or it can include man and or beast. There's a lot of examples of scapes. You get cityscape, cloudscape, seascape, snowscapes, landscapes. So it's quite a wide scope and wide variety of photographs that does qualify as a scape. If ever you want to participate in a salon or even a club and there's a specific call for a panorama image, the panorama image would be a elongated view with an aspect ratio of 2:1 or larger. So if it is 1980 on the long axle, the short axle should be half or less than that. Okay. And I've heard some of you speculate, ek het gehoor julle praat 'n bietjie hieroor, location and planning. So, Henri Cartier-Bresson het gesê, to photograph is to hold one's breath when all faculties converge to capture fleeting reality. And it's in that precise moment that mastering an image becomes a great physical and intellectual joy. En ek dink hierdie wys veel ook daar's 'n emosie in hierdie tipe van foto. En hierdie physical and intellectual joy waarvan Cartier-Bresson praat, is nie net iets wat jy self voel nie, maar dit is iets wat jy baie graag dan vir die kyker wil oordra. En ons gaan praat oor 'n paar tegnieke hoe jy kan kyk om ook hierdie emosie en hierdie gevoel wat saam met die landskap gaan oor te dra aan die kyker. Good. Photographing scapes is much about planning as what it is about the actual process of photography. So we'll talk about planning a little bit, and we'll also talk about process. You need a clear idea of where you are planning to go and at what time of the day, etc. You want to take the photograph. The key is always to allow yourself enough time at a location so that you are able to wait if you need to. Ek het die comment gehoor voor ons begin het van 4 uur in die oggend is 'n bietjie vroeg, maar as die son 6 uur opgekom het en jy kom 10 oor 6 daaraan, dan gaan jy nie die foto kry nie. So eerder 5:30 daar wees en wag vir die foto om te gebeur. Okay, so forward planning can help you quite a lot. Then also with landscape photography, sometimes you need to check the weather forecasts. If you're doing a seascape, perhaps you want to check the tides, sunrise, sunset times, because you would like to maximize your opportunity for the weather to play along with the photograph that you intend to take.
Ek sê nie vir een oomblik dat jy net moet sonskyn daar vat, net sonsopkoms of net sonsondergange doen nie, maar jy kan jouself dalk in 'n dilemma inkry as jy op laagwater inloop iewers tussen op 'n plek en jy raak weggevoer in jou foto en teen hoogwater wil jy probeer uitkom en jy kom agter maar hier is nou nie meer 'n pad uit nie. So dan kan jy nogal in situasies laat beland. Hier is maar net een van 'n voorbeeldjie van my fotootjies wat ons geneem het, vroegoggend in die middel van die winter, ek dink dit was so, so -5°C. En dis sommer hier in Sasolburg, of net langs Sasolburg, tussen Sasolburg en Valpark gedoen. En die hele idee was daar om net voor sonsopkom daar te wees en die mis op die water te kry. So ek gooi maar so hier en daar een van my fotootjies in. Goed, is daar enige vrae tot nou toe? Kan ons 'n bietjie aangaan? Ek is nog by. Kom ons praat gou weer oor toerusting, equipment. En weer 'n keer, as jy nie die goed het nie, daar kan maniere wees rondom dit. So moet nou nie sê ek gaan nou landskappe neem nie, so ek moet die volgende goed gaan koop nie. Ek dink werk met wat jy het. Maar dit help altyd om 'n baie stewige driepoot te hê. You need to ensure that your camera is completely still during the exposure. So ek het altyd 'n grapie gehad, gesê, wat se driepoot koop jy nou? En so ruk terug, toe ek driepoot gaan koop het hulle gesê, you buy the heaviest one that your partner can carry. Maar dit gaan eintlik net oor die stewigheid, want jy kan jouself in 'n situasie kry waar jy in winderige kondisies of winderige toestande afneem en dan as daai driepoot beweeg soos op 'n gebou iewers tussen 'n stad of so iets of op 'n berg, dan gaan jy maar 'n bietjie sukkel om lang exposures te doen. Okay, we also consider a cable or a wireless shutter release mechanism. In the absence thereof, you can use the timer setting on your camera to avoid touching the dials. Jy wil nie aan jou kamera raak, van stamp of enigiets doen wat ook beweging kan veroorsaak nie. Miskien nog 'n tip wat ek nou nie hier so opgesit het nie, as jy op 'n driepoot lange exposure gaan neem, maak seker dat jou auto-stabilizer op die lens afgeswitch is. Auto-stabilizer, jou image stabilizer, IS, beweeg ook om gewone beweging te counter. So hy gaan vir jou moeilikheid gee as hy anders en jy kan 'n dowwe foto kry. En dit kan dalk net wees omdat jy nie jou image stabilizer op die lens afgesit het. Filters soos polarizers, neutral density filters, graduated neutral density filters. Jy hoef nie jou hoop van hulle te hê nie, maar weer 'n keer, deesdae is daar baie post-processing tegnieke wat 'n mens ook kan gebruik om soortgelyke funksies te doen. In Photoshop kan jy baie gemaklik graduated in die filter insit. Maar tog is daar's beslis plekke vir filters. Alright, ek gebruik gewoonlik 'n baie hoek lens. Dat is van 10-24, 10-20 afhangende van die maak wat jy koop of wat jy het. Jy kry baie dieres van dit, jou prime wide angle lenses, fisheye lenses, daai tipe goed, maar ek dink dit is tog goed waarna expert landskapfotograwe kyk. So my ding is altyd gebruik wat jy het en kyk waar kom jy met dit. As jy naby die grense van dit wat jy het kom, die grense hou jou vas, gaan kyk dan na ander toerusting. Right. Also consider the terrain and the weather conditions that you're going to take the photograph in. You may need to walk if you're going to take a nature one up a mountain or climb up a building or something like that. You're going to need something to carry your equipment. You're going to most likely or quite a lot of times be exposed to extreme weather conditions. So consider your backpack, consider your clothing. Also consider weatherproofing for your equipment because it's expensive stuff and you don't want to
get caught in a shower of rain and find that everything is good. And then, strangely enough, if you work the golden hours, which is the hours just before sunset and just before sunrise, just chuck a headlamp or something in your bag. You're going to be very, very happy that you have it. Not just to look at the settings on your camera, you may have to find your way out of a place after you've taken photographs and it's completely dark. I got caught in a situation like that once, and I've used the cell phone, and when the cell phone ran out, I started using my cigarette lighter, and I was not very impressed with myself. All right, so there we go. There's just some examples on the left top. You've got the cable release, you've got the remote release. There's an example at the bottom left of a graduated filter and how it works. And then you've got something that I use, which is the variable neutral density filter. Some people do not like them because they say it takes away from the quality. I found it quite handy that I don't have to carry a load of filters with me. All right, wide angle lenses, top left there, that's the one that I would use. That's because that's the one in my bag, a 1020 Sigma. So you can use whatever you want. All right. Can I continue? Still fine? Yes. All right, here we go for the settings. And people always ask, what was your setting? What was your setting? So let's start. Kom ons begin en sê, niks van hierdie is cast in stone. So there can be various kinds of settings that you use. But if you're not confident, then I think start off with what is suggested and move from there. I would normally use my metering mode as evaluative metering with the white balance set on auto white balance. If you want to move up a notch there, select the temperature and set it at 5,200 Kelvin or whatever it is that you want to do. That's normal daylight. If you want to warm it up a little bit, push it up to 6 or 6,500. If you want to make it cold and more bluish, then bring it up. But auto white balance and white balance can easily be corrected afterwards in post-processing. I normally use a single shot. There's nothing as irritating as you press that button after you've lined up the shot and there it starts to shoot like a machine gun. And you capture 7 frames per second or whatever. So we just switch it over to single shot. We'll make those shots count. The shooting mode is either manual or aperture priority. We'll talk about that, why it would be aperture priority or manual. For a start, you can start off on aperture priority. If you're a little bit more confident, then go on manual and change the settings as you would like. Find the sweet spot, make your images there. Maybe take 1 or 2 or 3 test shots and see how it goes. And after a while, if the sun has gone up or down or lighting conditions have changed, recheck them and continue. On aperture, because you would like to have as much depth of field as possible, you'll go for the bigger settings or the smaller apertures, as we would call them. F11, F16, F19, depends on what you're comfortable with. I would normally get along with the F11 or F16, depending on the lighting conditions. I try and keep my ISO as slow as possible, purely because I would like to limit any grain or any digital noise in the photograph. You are on a tripod, you can just as well try and optimize the pixels that you capture. Yes, I know some cameras have got some in-camera noise reduction and whatever, and there's quite fancy programs to sort out noise afterwards. I'd like to get the photograph as correct as possible, so I seem to stick to a low ISO setting. Focus mode, single shot.
Autofocus point, and this is quite a tricky one because you may find, I normally use a single autofocus point, but depends on the lighting conditions. You may sometimes find that you cannot get a focus point because the light is very low and you have to switch over to manual focusing and find something and even shine a light on it to get your camera to focus there and then take it off autofocus. So just take into mind that you would like to get your focus not necessarily right in the infinity because you would want to capture some details in the front. So 1/3 into the image or in 1/3 and up to 2/3 into the image is a good point to focus. We're also going to look obviously for a subject, a specific subject, so that could also be a place where you focus. All right, and then focal lengths, we've talked about the cameras, 10mm up to 24mm, depends on what you want to take. Of course, landscapes are normally quite wide. We would want to most probably stick to a short focal length. All right, and you'll see that I use Canon, so I normally am not fluent in Nikon, but this is Canon terminology. Excuse me. All right, and here's the one that we've talked about. Maximize your depth of field. So you would like to get as much of your scene in focus as possible. Right from the front up to infinity, up to the last little cloud or mountain in the image. And the simplest way for you to do this is to choose a small aperture or a large aperture setting, like a f14 or an f18. That is to optimize your depth of field in your shots. Your smaller apertures means there's less light hitting your image sensor at any point in time. So you want to compensate preferably by lengthening your shutter speed and not using the higher ISOs. Okay, so as a starting point, if you're looking to keep the majority of the photo sharp, set your camera to aperture priority, so you can take control of the aperture and start around f8, work up to f11 higher until you get the desired effect. Also remember, absolutely, because the foreground is so important, try and start at, let's say, 1/3 into the depth of field, between 1/3 and 2/3, and see if you can hit the sweet spot there. As we've spoken about it, you can, if you want to, and this is what makes it so interesting. If you use a shallower depth of field, you can do that quite successfully and can become quite a powerful creative tool. For example, you want to isolate a subject and by keeping it sharp and try and get the rest out of focus. Let's imagine a railway line with something, a flower or something on top of the railway line, and you want to focus on that flower and you bring your F down to the F4 or F2.8 for that matter, bringing the flower in focus and the rest of the railway line fades out into kind of like infinity. So there is place for shallow depth of field, but use it as a creative tool. All right, I think let's go back to the previous slide and let's see if we get some questions, please. Any questions? Ja, Gerrit, as jy my net kan help nie. Yes. As jy sê nou maar 'n landskap afneem, nee, maar voor jou, jy wil laag af gaan vir komposisiedoeleindes. Maar voor jou is daar gras en daai tipe van goed. Wat doen jy met dit? Jy weet, want jy wil jou fokus miskien op die agtergrond hê by 'n gebou of 'n dier of wat ook al. Maar dan voor dit is daar hierdie bossies en dit alles wat jy reg nie verby dit kan kom nie. Jy kan dit nie afsny of enigiets in daai in die situasie waarin jy is nie. Wat doen jy met daai goed? Hou jy dit in fokus? Haal jy dit uit fokus uit? Wat doen jy met dit? Ek dink daar's die twee opsies. Die oomblik wat jy hom in fokus het, kry jy totaal ander dinamiek in jou foto. Maar dan word dit 'n ander foto. So nou kry jy die gras, dis jou hoofonderwerp.
jy soek na lyne, die tekstuur en whatever in die gras wat dit interessant gaan maak. En ek dink bring dan die gras uit met 'n laag F, as dit die moeite werd is. Anders dus gaan jy maar 'n bietjie moet probeer hoër skryf, op 'n hoër hoek, en van 'n hoër hoek afneem. Maar as jy hom geneem het en hy is in jou pad, gaan jy hom nie sommer uitkry nie. As hy baie naby was, kan hy dalk uitfokus uit wees, maar hy gaan 'n blur maak. En dit gaan baie distracting word. Dit gaan nie aandag aftrek. So, ja, ek dink hy moet maar baie hard probeer om 'n plek te soek waar jy daai goedjies kan uitsorteer. Die glasies kan wegpat of plat of so iets. Maar ja, ek gaan jou plan. Die enigste 2 voorstelle wat ek het is een kry 'n hoër hoek, sny hom uit of maak hom in 'n middelwerk in jou voet. Okay, dankie. Goed gelees. Okay, enigiets anders kan ons aangaan? Yes, dit gaan 'n vroeë aand wees. Alright, soek 'n fokuspunt. Look vir 'n focal point. Ek dink baie keer hoor ons as ons foto's opsit in kompetisie of so, dat die beoordelaars sê, yes, maar ek weet nie, my oë hardloop rond op hierdie. Ek dink dit is 'n sleutel element van landskappe. Daar moet 'n fokuspunt wees, daar moet 'n onderwerp wees in die foto. So dat die oog van die kyker getrek word na iets toe. En ek dink aanvanklik raak mense so vervoer, toe ek landskappe begin neem, het ek die mooiste goeders afgeneem, maar dat daar geen fokale punt nie. En ek kon nie daai emosie oordra aan mense nie, want ek het vergeet om te soek vir iets wat baie mooi is. So dit net ek wat sit met hierdie pragtige foto en pragtige beeldjie, en ek kon dit nie deurkry in 'n foto nie. So jou fokuspunte kan iets van verskeie goeders wees in landskappe, so it can range from a building or a structure or a striking tree or a boulder or a rock formation or a human figure or a fence or a gate or whatever, but find something that will be the focal point in your photograph. You then think not only about what the focal point is, but where you place that focal point in your photograph. If you place it too far on the outside, you're going to have this terrible tension in your photograph, where the eye moves to that and then wants to pull back into the photograph. So you may use the rule of thirds. I'm not saying the rule of thirds is always there, but if you know the rule of thirds, place it there, see how it goes. And then also combine that with leading lines that lead into that particular focal point that you've created. So sometimes you need to, I normally don't see it with the eye. I need to hold my eye like that, or I need to do it through the camera. I just use the viewfinder, I don't use a screen. And I look for the image and look for the lines, see if I can find it. Right, and I think then also additionally important, we've talked about the f-stop, where to focus in your photograph. Think about your foregrounds. It is the foregrounds of your shots, and by placing shot points of interest in your foreground, it will enhance the image. And when you do this, you'll give those viewing the image a way into the image, as well as creating the whole sense of depth throughout the image. But something interesting in the foreground, whether it's pictures, whether it's a nice play of light, it could also be a leading line, something that leads your eye into the image. So foregrounds, go and have a look at some of the websites and things on photography, on landscape photography. And you'll find that in most of these images, you'll find an extremely interesting foreground. So sometimes you will want to, in actual fact, concentrate on the background, but it will be for a very specific reason. But look at your foreground. You may want to tilt your camera slightly down so you get more of the foreground in and perhaps less of the background.
depending on what's happening in the image. But it's a nice way to make the image interesting. Then as much as possible, you should always aim to get your composition right. When taking the photographs, I don't believe in cropping it into a cut them out, chance shots, and then afterwards go and look for a picture within your picture. Rather, take as much as possible correctly, and you want to record as many pixels as possible that you can use, which means you want to crop out as little as possible. I would perhaps say, okay, take a little bit bigger than what you want to, and then crop off a little bit. But in my case, I don't shoot with a full sensor camera, so the more pixels I have, the better for me in post-production. Especially if you want to print, you're going to miss those pixels if they can't. I'll add them afterwards. If you can, it doesn't look natural. Okay. Then in your foreground again, consider making use of water as a mirror, or branches, or rocks, or power lines, any leading line that you can find in your foreground, texture, patterns that will add the interest and complement the focal point. Importantly, I'm saying complement without distracting. If your foreground is in actual fact your focal point, then try not to get another focal point. But your foreground should complement the focal point. All right, maybe just an example of foreground. This was taken somewhere on the West Coast, and I think some of the issues I've mentioned, the rule of thirds, I placed the photographer there. In actual fact, this person walked into my shot, so I had no option but to take the photography. But I think the foreground was fine. We looked at the bamboo, creating some interesting textures, mirror effect on the sand, and then nice textures, different textures in the waves. Combine it with this almost like mirror-like textures. The left, you'll see the poles as a leading line leading into the focal point. Yeah. Baie mooi. Good. Good. Dan weer in die evening. All right. Consider the sky. Obviously, if it's a landscape, it's likely to have the sky in. It's a natural landscape. So if you are faced with a sky that's boring and bland, don't let it dominate your shot. So place your horizon or your horizon in your photograph and just leave the upper third of your shot, or even the less, upper fifth, or whatever, as the sky. However, if the sky is filled with drama and interesting cloud formations and lovely colors, then let it shine. Maak hom belangrik, boost hom op en gebruik hom. So dan sit jy jou horizon vlak laer in jou foto. Ek spring nou Engels Afrikaans, jammer julle. So consider enhancing either in post-production, using dodging and burning techniques or filters, add color, add contrast, if that's the case, and if it's there in your photo. In this particular case, as you can see, I have broken the rule of putting in an interesting foreground, but the skies were so, what can I say, so dynamic and so powerful, with leading lines in the skies, in the clouds, those dark spots which I've dodged and burned a little bit, to pull lines right into the tree then, which was the focal point. Minimize the foreground, included a lot of sky, because that was really the photograph. This was Estabeni in the Kruger, so you can most probably be sure I didn't make it in the date and time. I had a lot of things. Kan ek ietsie vra? Asseblief. Okay, sê nou maar daar is nou baie interessante wolkeformasies.
Moet daar altyd 'n deel van die horison in wees in die foto, of kan jy net soos 'n sky shot neem, of moet daar spesifiek iets wees op die voorgrond wat wys of 'n boom of 'n huis se dak of 'n horison, moet daar altyd so iets in wees as jy mooi wolke afneem. Tina, dis Tina, né? Dis reg, ja? Okay. Ek moet verduidelik vir jou so. Ek dink dat meeste van jou foto's, jy soek 'n ankerplek. En as jy nie 'n horison in 'n landskapfoto het, dan is daai foto nie geanker. So alles dit 'n minimale horison is my persoonlike keuse. Sou ek hom nog steeds probeer anker deur 'n klein bietjie van die horison in te sit. Tensy jy 'n ander fokuspunt het, iewers 'n vliegtuig wat deur hom vlieg of 'n voël of iets. Maar eers gaan jy iets soek wat om net lig in te sit. Ek weet nie of dit kan werk nie. Weereens, daar is altyd 'n uitsondering op die reël, maar ek sal hom probeer anker iewers te sien. Okay, sal 'n huis se dak dalk werk? Kom ek verduidelik, so ons bly op die eerste verdieping, so daar is partykeer mooi formasies by ons, en as ek dan iets in die voorgrond moet hê, is dit gewoonlik of 'n boom se top of die dakke van die ander komplekse. Sal dit werk as 'n anker dan? Ek dink jy kan dit probeer, dit hang af, weet jy sit dan met 'n situasie waar jy moontlik die huis gaan amputeer, kom ek sê 'n stuk van die huis afsny, en dit kan onnatuurlik lyk, so neem in ag dat daar genoeg van die huis moet wys of die boom moet wys, dat dit natuurlik kan wees. Alternatiefelik sou ek sê is, as jy met dit moet anker, doen 'n baie klein deeltjie van hom en ander play daai, so probeer om die detail en goed uit te kry, dat dit nie aftrek maak. Maar jy sit altyd met die probleem van amputasie. So ek weet nie of jy dalk na 2 vloere hoër toe wil loop, of miskien werkie spring en net op 'n koppietjie gaan staan of iets. Dis moeilik. Dit kan dalk werk, ja. Ja. Nee, dankie, dit maak sin, dankie hoor. Ek dink jy sal die foto maar bietjie met laat werk daar, want jy kan hom nie sommer uithaal nie, tensy jy goed is in Photoshop. Kry jy 'n ander voorgrond, jy sny 'n fotootjie uit en sit 2 foto's bymekaar. Ek sien deesdae die algemene ding raak in landskapfoto's wat hulle sê manipulation allowed. So dis nogal klassiek. Dit was nie die ou daar so nie, maar ja. Gerrie, Baie dankie vir die antwoord. Nee, Gerrie, kan ek ook gou 'n vraag vra? tuurlik. Beligting. Op Yes. jou so 3-4 slides terug het jy nou gewy, was daar een waar jy gesê het jy gebruik 'n Canon en watter settings ou gebruik. En Yes. daar het ek nou gesien dat jy jou foto daai of daai bepaalde voorbeeld met een f-stop overexposed was. Nou, Yes. en nog een terug. Daar sal Is dit op sien op hierdie daai foto? foto. Is dit net by wyse van illustrasie? Dis net by Of- wyse van illustrasie. Want ek het gehoor dat die ligmeters van hierdie kameras nie regtig vir Suid-Afrikaanse toestande gekalibreer is met die harde lig nie. So ek gaan deurgaans en dan gaan ek 2 kliks onderkant 0. Met ander woorde Nee. na minus toe in die meeste van my fotos. Nou as mens terugkom na daai sonsondergang toe, wat doen jy in so 'n geval? Gaan jy ook 'n bietjie vir meer onderbeligting om die son beter uit te kry, of wat maak ou in daai geval? Gerard, ek dink dit is 'n belangrike vraag wat jy vra, dankie. Kom ek sê vir jou, ek doen dieselfde as jy, ek skiet altyd 2/3 onder beligting, en ek is nie seker of dit die meter is of nie. As jy op manual skiet, kan jy hom rondtrek. So jy draai die dial en hy gaan jou tyd verminder of vermeerder as jy op manual en so dan trek jy hom deur en ek skiet gewoonlik 1 of 2 toetsfoto's om te kyk, maar oor die algemeen skiet ek onderbelig. Eerder onderbelig as oorbelig. As hy pixels weggebrand het, jy kan nie weer pixels insit. So kan eerder in post-processing gaan sit in die exposure bietjie adjust, die skaduwee is lig, so definitief voorkeur is skiet onder. Okay, baie dankie. 2 kliks.
Wel, 2/3 kom ons nou uit. Goed, ek dink dit is baie dankie, hierdie vrae help regtig baie. Mens dink nie aan alles as jy praat nie. Goed, kan ek aanskuif? Yep. Hoe gaan ons kyk? Asseblief. Alright, lines. So ask yourself, how am I leading the eye of those viewing this image? Jy soek 'n lyn of jy soek iets om die oog van die kyker na die foto te trek, na jou hoofonderwerp toe. So provide viewers with lines that will lead them into the image and to the focal point. The opposite of that would be to have something like a power line or something straight to your photograph that splits your photograph in two. But if you've angled the power line from an angle and it pulls the eye into the photograph, it adds value. But it can destroy value as well. So look at the lines and let those lines complement and lead the eye into the focal point. It does give the image depth, it gives it scale. You just imagine yourself if you've taken a whole row of telephone poles, the big one in the beginning going down to like this tiny little minute one at the end. That is depth, and you can literally create loads and loads of depth by taking that photograph in that way. All right, you can also look at patterns, create patterns in your shot. So lines is not always just lines, but lines can become patterns. And the nice rhythm in your photograph is the photograph vibrance, with patterns and rhythms that you can build into. So have a look at that. You can add some interest by using them. This is maybe an example from my own photographs where I was standing and then suddenly I saw the reflections. Your eye just gets pulled into those reflections, and this old broken jetty with the upright poles just forms that kind of rhythm. And they kind of like split in the middle as well, so you see the actual pillar and you see the reflection of that, and it creates this interesting little pattern. Strangely enough, a secret about this photograph, I never realized that there was a heron sitting on that pole until I processed the photograph. Yeah, sometimes you get lucky. Okay, this was taken at Langebaan, at Langebaan Veldrift. There's some awesome stuff going on there at sunrise and sunset. All right, so the next challenge, I think, and we've talked about the, trying to get not just a static shot, but something a little bit more dynamic with rhythms, and interest, and vibrance. Obviously, you can add them with colors and lines and shapes and so on. But capturing movement, I think, is also a nice, important thing to be able to do. When most people think about landscapes, they think of this calm, serene, and passive environment. However, and an example about this calm, serene, passive environment was the previous photograph that I've shown you. So that is literally calm and passive and serene. But if you think back about the photograph with the clouds over Papeni, that is a whole lot of drama and mood and whatever that have come into a photograph. And if you look carefully, you would have seen that the clouds of actual fact moving. We've managed to capture the movement in those clouds. So you don't have to have this calm and serene and passive environment. And sometimes you can perhaps have a situation where your foreground captures some movement in the foreground, let's say moving of water or of trees, and you've got this calm and serene in the background where the mountains or the clouds are sitting in the skies and they don't move. You suddenly get this image with, like the two, both the serene and the calm and the passive, as well as the drama and the mood of a moving foreground or background. It could be a background with clouds, it could be a foreground with water, waves. So think about movement and capturing that movement.
Obviously, the key to that would be a longer exposure. Yeah, see if you can build that kind of interesting stuff into your photograph. I think the next slide is an example. This was captured at Plankies Bay and it was springtyd, dit was springgetyd. So die wolke was pragtig en mooi en statief en die pragtige mood, redelijk laat in die proses en op 'n 2 sekonde exposure, dit wat die water voor my gedoen het, die water wat teruggetrek het, dit is so 'n hele sirkel rondom hierdie klip gehardloop. Ja, as jy nie jou driepoot verloor nie, of die kamera wegstoel nie, dan kry jy die tipe van skoot. So, ja, die illustrasie van die drama en die beweging wat jy kan capture en om balanseer dan met die tipe van ondersteuning met my balansering. Ja, stil bodies wat jy op dieselfde plek, obviously. En hierso het ons nou teenoorgestelde, dit is wel, ja, teenoorgestelde gekry, laatmiddag, Daarsbank, en hierso die kalm serene met 'n lang exposure, met die water wat beweeg, so hy kry die bollerige effek, met 'n lang exposure. Ek weet 'n bietjie van 'n neutral density foto gebruik hierso om my so 'n bietjie te kan verleng. Ja, hierdie beweging in die water vas te sit. En as mens praat met hierdie foto's, ons het gepraat oor voorgrond, weet reg voor in die voorgrond kry jy regs onder die voetspore van een of ander mede-fotograaf of selfs die fotograaf. Jy kry die klip voor met waar jy dit eintlik die refleksies kan sien en jy kan sien die skoppe wat op hom sit. En dan vat hy jou ook in dieper in dan hy soms oor gaan toe. En van links in die foto af kry jy dieselfde effek met daai rolspan van die rotse wat so in lê en hy trek ook 'n lyn deur waar die son dan net onder. So vir illustrasie, dis die foto van die eerste film. Goed, enige iets voor ons verder gaan? Is die mense nog hierso? Tina? Ja, zie. Oh, oké. Dit is 'n mooi kaart daai. Waar het jy hom gevang? Die sit daarmee naby ons waar ek donderdag gaan vis vang. Ja, dis lekker man. Ja. Goed, so as jy gaan hengel en jy is vroeg in die oggend daar, vat jou kamera saam. Die vis nie byt nie, is daar 'n pragtige geleentheid. Ek het al agtergekom. Daar sê. Gerrie, sorry, Yes. kan jy vir ons 'n idee gee van die sluiterspoed op daai stadium van daai foto omtrent? Jong, ek dink dit het ongeveer na 4 of 6 sekondes toe gegaan. Maar ek kan dubbel seker gaan maak, maar dit was 'n redelike lang een, so ek het 'n indie filter op gehad. So hy kan hy is definitief bo 2 sekondes tussen 2 en 10 daar. Okay, dis hoe jy die gesprek gekry het in die water. En dan hoe sit jy die kamera af? Is dit nou maar remotely? Weet jy, nee, ek het hom definitief met 'n remote shutter lease gedoen. Ek sal seker 10 van hierdie foto's hê met verskillende exposures. Hierdie die beste uitgekom. So dis moeilik. Ek sal moet teruggaan na die foto om vir jou te kan sê wat sy spesifieke snelheid was, maar dit is redelik. Dink om die sagte effek op die water te kry dat hy soos water lyk. Maar jy kan tog sien dat die borreltjies en goetertjies voor is nog duidelik. So is nie so lank nie. Maar dit was 'n redelike lang. Okay, dankie. Weet jy, die vorige keer wat ek aangebied het sal ek so die eens met die saak gepraat het. Ek het na die tyd vir hulle die settings deurgestuur. So as dit nodig is, kan ek vir jou dit deurstuur of met dit deurstuur. So dit is moontlik. Kom ons kyk aan, David Allen Harvey het gesê, don't shoot what it looks like. Shoot what it feels like. Ek dink van die begin af het ek gesê, as jy wil probeer om 'n tipe van emosie
nie net 'n prentjie vir iemand te gee nie, jy wil graag vir hom ook die emosie gee of 'n emosie skep wat die persoon gaan voel as hy na jou foto kyk. En baie keer help die weer jou om hierdie goeders reg te kry. Choosing the right time to shoot is of really important. Look for storms, look for wind, look for mist, dramatic clouds, sun shining through dark skies. Ons praat baie keer van 'n light trap waar daar so in jou, ons sê voor middelgrond ook so opgetrek het, ligstraal inskyn op daai gedeelte van jou landskap. Pragtig is goed om af te neem. Wees op die uitkyk daarvoor. En dan is nie net altyd, soos ek gesê, it's not always just the blue sky day. Sometimes, and even on a very cloudy day, you can take real awesome landscape images, and your clouds can really become really dramatic, dodge and burn them a little bit, to add the drama to it. Yeah. And then I think that great landscape photos can be captured, soos I said, on a stormy or cloudy day. Just use the best light as much as possible and see how it works for you in your photo. Then the 4 o'clock in the morning one, if you don't do the 4 o'clock in the morning one, is het goed om op te val vir pensionarisse. Soos ek nou deesdae is, work the golden hours, dan moet jy maar in die middag gaan, middag. To work the golden hours, it's not just about the golden hours, the golden light that it presents us with normally adds the warmth and the richness of the colors and the range of colors in an image. Ek weet nie wie van julle het al beleef as jy die judges na die foto kyk en hulle sê vir jou, this photograph is quite flat. That sometimes is because of the time of day that it was taken. So it was taken sunshine, bright day, somewhere around midday or 10 o'clock up to 4 o'clock or something. You just have this light shining straight down. What you get with the golden hours, the sun comes in from the side, and it literally, you've got a light side on all the objects and you've got a dark side with shadow. So immediately it adds more interest. It does accentuate textures, and what we've said as well, that warmness that you get, that yellowish kind of colors, just brings out the whole color range. So talk about it, the angle that the light has and how it impacts on the scene, create this patterns, shapes, dimensions, and textures. Have a look at your Instagram if on your camera, if you're comfortable doing that, to make sure that you strike a good balance between dark and light. I think that you asked me the question to say, how did you set your time? So one would use that to make sure that you talked about overexposure. One would have, shooting, one stop overexposed. You would have definitely seen on the Instagram that you are, got some burnout or you're into the light side. So have a look at the Instagram so you've got enough of the darks and the lights. Yes, you can move that in post-production. If you open up the right settings, you will just pull that histogram up a little bit or to the correct side to sort that out for you. But once again, take the photograph as correctly as possible. Don't rely on post-production. Gerrie, ek het vir jou so 'n bietjie vra. Jou histogram, kan jy net so 'n bietjie meer praat oor daai histogram, dat hoe gebruik jy hom in jou kamera? Ek hoor 'n paar ouens praat van die gebruik jou histogram, maar ek sukkel, ek weet nie hoe om dit te doen nie. Okay, ek dink die eerste ding wat jy gaan moet doen, Johannes, jy gaan moet uitvind op jou settings waar sit die histogram op jou kamera. Jy kan hom laat wys en hy gaan vir jou, jy kan hom laat wys op jou skerm, dat jy hom kan kyk. Goed. Of tydens die neemproses. Van jou op die skerm sien. En normaalweg soek jy na 'n sinuskurwe. Jy soek na daai kurwetjie wat 'n sinuskurwe het op jou linkerkant van die histogram. Dis normaalweg jou donker kant en na die regterkant toe oor is jou ligte kant.
Jy kry ook op daai histogram wat jy kan display kry op jou screen, gaan jy 'n settingkie kry wat hom vir jou hy gaan vir jou 'n rooi kolletjie wys as daar areas is op die linkerkant, met ander woorde op die donkerkant, en hy vir jou 'n caution gee. Hy gaan vir jou 'n rooi indikasie gee links bo in daai histogram wat sê 'n sekere gedeelte wat pikswart is, wat geen liter het. Ook dieselfde op die regterkant bo van jou histogram, waar hy vir jou 'n rooi indikasie gee en sê hier's dele wat uitgebrand is. Ek dink die belangrikste ding wat jy moet gaan doen is gaan kyk deur jou settings op jou kamera en kry daar histogram. En dan as jy dan die foto gaan neem, dan kan jy hom laat hy vir jou wys hoe lyk hierdie histogram voor jy foto neem of tydens jy foto neem. Ek gaan probeer. Klink interessant. En daai twee alarmpies of daai twee cautions wat jy kry op die linkerkant bo en die histogram aan die regterkant bo, regs is die ligte kant. Die oomblik wat jy pixels het wat uitgebrand is daar niks wat jy kan doen nie. So ons het gepraat van skiet eerder onder as bo, en dis die rede. Maar hy gaan vir jou 'n rooi kolletjie flash bo regs op jou histogram vir jou sê, dis goeders wat uitgebrand gaan wees as jy hier foto's sou neem, of hier is goed wat uitgebrand het. Dan kan jy 'n adjustment maak. En op die linkerkant, wat ek nie so bekommerd is oor nie, bo gaan hy vir jou daai dingetjie wys, rooi flikkertjie wys. Hier so 'n dele wat pikswart is. So jy streef na 'n sinuskurwe of ten minste dan net iets wat 'n spektrum het reg deur die spektrum. So as jy histogrampie heeltemal so lê en is baie donker en baie min lig, jy kan dit doen en daar sekere effekte wat jy gaan kry. Maar as jy hom neem, soek daai setting, skiet jy Canon of Nikon? Of iets anders? Hallo? Hallo? Ek sê, skiet jy Canon of Nikon? Of... Nee, ek het 'n Canon. Ok. Nou ek verstaan Canon, ek weet Nikon is dit ook, maar op 'n Canon, hy is daar. Ja. Ok, nee, ek gaan hom probeer, dankie. Ja, sê. Ok, so ek dink ons het klaar gepraat oor die golden hours en die fotootjie hierso was maar net, stel jy sal voor wat die foto sou gelyk het 2 ure later, en ons het enigstens iets spesiaals gewees het. Hier werk ons letterlik met reg so warm lig. En dan so weer kaats ook en dan so direk is nie die beste foto om te sien nie, maar ek moet dit regtig kan onthou. Right, kom ons skuif aan. Ons is nou 5 minute oor 8, so ons is amper 'n uur besig. So ek gaan probeer 'n bietjie stoot. Think about horizons. Eerste ding wat ek Sorry, Gerrie, daar is nie haast nie. Well, okay, nee, maar dan is tyd om te gesels en die goeie landskapfotograwe in julle klap te kry om hulle bydrae te lewer aan die einde. Ons gaan hulle nou Peperman vra, wag. Dis reg. Goed, so pet peeve vir my is as die horison nie gelyk is nie. So maak seker jy horisons gelyk, jy kan dit in post-processing doen, jy kan my kameras wys vir jou op die skerm en Canon doen dit ook. Sal vir jou wys as jy op die regte setting gesit het, is jy nou horisontaal of is jy nie. Jy kan dit in post-processing gaan doen, maar maak seker daai horison is regheid. Anders is val jou fotootjies toe, jou image slide so in die rampie uit. Maar is dit nie, Gerrie, jammer, is dit nie net van toepassing by water nie? As jy tog op 'n heuwel staan, of daar is 'n, wat noem mense, 'n heuweltjie of iets voor jou, kan jy jy kan het tog nie reguit maak nie, maar water kan nie links of regs uit jou foto uitloop nie. Ja. So water is sekerlik die belangrikste om die horison dan reguit te hê. Ja, of course. Maar ek dink tog, jy weet, as jy bietjie dieper in die foto gaan kyk, ja, die heuweltjie en so aan gaan skeef wees. Ek sê nie hy moet reguit lê nie, maar die bome wat regop staan, moet regop wees. Of die drade of die pad of whatever. So iewers is daar iets wat gaan verklap in jou foto. As hy nie gelyk is nie. Of dit nou die skaduwees is, of dit nou die boopies is of die grashalmpies,
Ek sê nie grashalmpies moet regop wees nie, maar weet, hy moet nie so wees dat hy pla die ou wat kyk nog nie. Water is miskien goed jy kan nie eintlik misgaan met. But, and then think about horizons. Where is it compositionally? Does it add or distract your image? Maak jy besluit afhangende van wat jy in jou foto het. Kyk jy die horison boontoe of bring jy hom af? Waar is die drama? Is dit voor in die lug of in die wolke? Of is dit onder op die grond? Is dit in die detail in die voorgrond? So, gebruik daai goeders. Locus rule of thirds, whatever it is wat jy gebruik. Pause, die weelsplan gebruik te word. En ek kry soos 'n stad oorskoolkind, maar never mind. Maar leer hulle in elk geval. Yeah. Again, if you can get it right in your image, it's beneficial, but you can correct some of it in post-production. Don't risk losing too many pictures. Alright, iemand het nou 'n vraag gevra, oor changing your point of view, en die laagkamera skoot het nogal deurgekom. Of course, dit is 'n baie, nou wil ek Engels, it's a powerful thing to use. I think William Packers het gesê, the two most engaging powers of a photograph are to make new things look familiar, or make familiar things look new. So take a little more time with your shot, finding a more interesting point of view. If you go onto a map, or jy gaan kyk op jou Garmin of op jou Google Maps of iewers tussen sien daar so 'n dingetjie op om te wys, hierso is 'n fotopunt. Hoe kan jy foto's neem? Dit is 'n populêre punt om foto's te neem. Jy gaan heel moontlik miljoene foto's kry wat presies dieselfde hoek afneem as so, tensy jy 'n spesifieke tyd van die dag het of jy dit is baie spesiaal, wat gaan jy moet soek, en een van die maklike maniere om te soek is, gaan soek daai spesiale point of view, gaan of af, of gaan op, of gaan toe, finding a different spot to shoot from, and something special. Experiment with getting down on the ground, that makes for amazing images sometimes, down low, or find that higher up vantage point. That's where you're going to have to use your feet and maybe get off the balcony and go to the kopiekie or climb on top of that building, climb on top of the roof if you can, and explore the environment, experiment with different viewpoints until you find something truly unique. That's what you get when you make familiar things look new. From the top of a mountain or a building, which requires a huge amount of effort sometimes. It's normally a view that most people won't see, and you'll be able to share that with them. That makes it. Maybe one example. Anybody that knows where this is? Joburg. Right, that's right. Can you think for yourself where this photograph was taken from? If you look at the angle. Oh, nee. Nie 'n idee nie. You know that high up building with the Vodacom sign on it? You drive into Joburg, you see that Vodacom sign from everywhere. The Ponzi building. This was taken, I think, from the 52nd or the 54th floor of the Ponzi building. Don't go there alone at night. It's another tragic. What we did, we had this on an outing. We arranged for security, and it's not a magnificent angle to take for the last one. Right, so that's the high angle. Somebody wouldn't see it. This is your brow from a completely different perspective. Baie mooi. Okay. The use of filters, we've spoken about it, but the neutral density filter by far to me is the more popular one.
and you get all different kinds. I think, you know, you get the ones that slide in, that square, and you put this little frame on the front of your lens, and you can slide them in. Sometimes 1 or 2 or 3 neutral density filters that adds up. Polarizers, especially if the sun and there's a lot of glaring and things taking place. Polarizing filter can help you to sort out some of the glares. Even in a polarized set of sunglasses. So those do help. If you're trying to capture movement of water or people and birds, then use a filter to reduce the amount of light that you need for density filter so that you can experiment with longer shutter speeds. I think we've mentioned that. All right, now we're getting into more complicated stuff, and I think the presentation was not necessarily, it's more in the introduction. But be aware of this, and I think some of you have done it, not all of you. The whole issue of stacking and stacking in post-production, or even in-camera stacking. You've got a camera that can do HDR. You must probably know that you can take 3 different exposures with one shot. So different exposures in camera or in post-production. So you can take, you don't have to do it in camera. You can put your camera on the tripod and shoot 3 photographs without moving the camera and just changing the light settings from a little bit darker to on spot on, and one a little bit higher exposed, and then stack those images. Immediately get a lot more detail in it. The same also then true for focus stacking. So if you want to have, if you're unable to capture all of the area in focus, right from the foreground, the tiny little rocks and stones and pebbles in the foreground, right up to the horizon, and everything needs to be in superb detail. Focus stacking is a possibility where you will literally take several your focus in several areas, take several photographs, one focus right in the front, it's more into the middle, right to up to infinity, and you stack those pictures, those images in post-processing, and you have you get the shortest possible image outcome. But these are a little bit big. Depends on the level of exposure to Photoshop and post-processing. All right, there's a site where you can read a little bit more at the bottom there. I've mentioned Digital Photography's website there. So getting landscape shot focus stacking. If you want to read more about that, there's a possibility that you can use. All right, just yeah, this is an example of stacking. Classically, you use stacking in start rails. This is 100 photographs that have been stacked. 9 of them are the start rails, and the foreground is a different photograph. So I've pulled up, by the way, because I've pulled it, pushed it, and the little buildings looks awkward, but yeah. So that's also an example of stacking. You'll find some software specifically for start rails, start tracks, I think it's called, and there are various of them. And this is just an example of stacking photographs. Like I said, here's recording in progress. All right, we're getting to the end of what I wanted to say. Please do yourselves a favor. You need more motivation. Go to some of these websites, the Facebook sites, world-class landscape and photographers group, world-class landscape photographers. It's amazing, amazing photographs. Something that inspires me, and I still wish that I can one day take photographs like these guys do. And there's a Facebook site, Wild Landscapes, Seascapes, Cityscapes. Is another Facebook site that you can go and visit. It's really inspirational. All right, and in conclusion, what I'd like to say to you is, and we've hammered on the rules, but you know, one of the great artists in our times, Pablo Picasso, learn the rules like a pro.
so that you can break it like an artist. Right, and I think that for now is from a formal presentation side my story. Thank you. Open for questions. Baie dankie, Gerrit. Dankie Gerrie. Nee, ek het altyd geleer dat jy moet keep it simple, so min as moontlik goeders in jou landskapfoto om te veel aandag af te trek. So jy moet dit maar eenvoudig hou met 'n point of interest en dit's dit. Ja. Johan, ek dink daar is 'n sekere era gewees waar dit belangrik was. Ek dink wat die ouens wel probeer sê is moenie iets wat kry wat kompeteer met jou fokuspunt. Kry iets wat bydra tot jou fokuspunt. Ja. Kry iets wat bydra om hom interessant te maak. Maar hy moet nie kompeteer as sodanig dat die oog van die kyker letterlik rondspring in die foto en hy is seker waar hy moet fokus nie. Maar toch Johan, gaan kyk 'n bietjie na van hierdie Facebook sites en kyk wat kry die ouens reg met dit my. Dankie Gerrie, dit was baie leersaam. Ons het baie by jou geleer. Dankie vir jou tyd. Dankie Karen. Ja, dito. Gerrie, dink jy mens moet as jy nou 'n landskapfoto het wat wel te veel punte in het en jy dit wat jy vasgelê het in jou foto, is daar te veel goed in jou oog spring rond. Dink jy dit is dan reg om dit uit te haal? Van daai goed is dan in die post-processing proses, dan haal jy dit uit. Of course, dit gaan lees maar die definisies van die kategorie waarin jy deelneem. Soos ek sê, deesdae sien ek al hoe meer dat in landskapfotografie, landskap afdelings stelle post-processing. So, jy kan van die goed gaan uithaal as jy dit goed doen. As jy dit nie goed doen nie, gaan dit liewerste nie awkward wees. Maar as daai blaartjies en goedetjies wat daar is wat jou pla, weet, maak die foto skoon. Is gewoonlik een van die laaste stappe wat as ek gaan kyk na die foto baie krities. En ek sal vertel goeders wat daar is, wat refleksies en wat 'n bietjie pla op die oog kan wegtrek en uitklou. Net weg, weet so baie niets. Doen dit. Jy kry baie keer soos op hierdie strande en goeders, kry jy daai een korreltjie sand wat so gelê het dat hy 'n straaltjie teruggestuur het in jou kamera in en dan jy daai wit kolletjie. Ja. Van my. Blaartjie in jou pad haal hom uit. Ja, nee, okay. Veral goedjies wat op die rande sit van jou, waar jou rampie sit. As hy teen aan daai rampie sit, plaai nogal. So gaan kyk op daarna. Kyk op dit plaai nou. Maar so jy sê jy moet jou foto neem, as jy hom neem moet jy hom reg neem. Mense moet probeer. Kyk nou al die goedes en neem hom reg. Ja. Klassiek Johan, ek kry myself baie keer dat ek neem 'n foto en dan kyk ek hom op die skerm en dan neem ek nog 30 foto's. As ek terugkom en hy is soos die eerste foto reg geklik. Ander kere kry jy neem 50 foto's, nie een van hulle was reg. Ja. Dit gebeur nie. Ja, veral jy kom net een keer op 'n sekere toneel af of op 'n plek en jy is net een keer daar, dan moet jy maar die beste maak van die situasie. Of jy nou vroegoggend, middel van die dag, of wanneer is dan jy maar jou beste maak, nie? Jy kan nie altyd rondry en sê ek kom môre terug hiernatoe. Dit werk nie altyd so. Ja, maar ek dink as jy hierdie goeders weet, dan kan jy die eerste foto jy skiet kan baie keer as jy van hierdie goed toepas, kan jou eerste foto wat jy skiet die skoot is. Maar as jy 'n gejaagde foto moet doen, begin dit al hoe meer vir my voel na the more you try, the luckier you get. Dis waar. Ja, dit is waar. Ek wil net vir jou baie dankie sê. Ek dink een ding van landskapfoto's wat ek geleer het is jy moet 'n polarized filter hê vir jou lens. Dis 'n definitiewe moet. Ek dink nie as jy nie die polarized het nie, veral as jy see toe gaan, dis baie belangrik om een te hê. As ek vir iemand kan sê, gaan koop een, dit is nogal duur, maar
gaan koop het, dis nie moeite werd. Ek weet nie hoeveel jy oor polarized nie, Gerrie, maar Ja, nee. Ja, ek stem 100% met jou saam. Ek sal nie sê dis altyd 'n moet nie, maar veral wanneer jy sit met water en weerkaatsings en sulke goeders, dis 'n glare wat jy kan uithaal en jy kry soveel meer uit die foto uit deur 'n polarizer filter te gebruik. Jy weet, afkoels, dit is om oordentlike donker te sit en jy sien 100 keer beter as wat jy so lank sien. as jy dalk nie weet wat se polarized nie, dis sonbrille. Dis sonbrille vir jou lens. Ja, twee sonbrille. Ja. Maar Gerrie, baie dankie. Ek hoop almal het nou opgelet en notas gemaak. En ons gaan dit oefen. Ons gaan jou dalk uitnooi een oggend wat jy saam met ons gaan. Wat ons gaan oefen, maar ek weet jy's nou baie besig in September, so ons gaan jou uitlos in September. Maar ons sal definitief een oggend uitgaan en ek glo net jy kan ons help, nê? Ons kan gaan speel op ons eie, maar ek glo net jy weet Natuurlijk. as jy daar kan wees, sal ons dit waardeer, maar ons sal met jou reël een oggend en dan as die tyd reg is dan dan kan ons dit net reël saam met jou. Goed, sê my wie praat nou? Jy nie beskryf. Wie praat? Okay, sy terug. Ja, so sit lekker geskinder van jou dat jy nie hier was nie. Nee, julle moet nie vir my skinder nie. Ja. Ja, goed daai en baie dankie. Ek wil net vir die lede ook baie dankie sê vir die wat kom kyk het, want ek waardeer dit verskriklik as ons hierdie goed uitstuur en ons sê hier gaan iemand praat en die mense, die lede kom kyk wel. Want baie keer dan sit ons hierdie goed uit, dan kom die lede nie. En ons ondersteun die lede ons nou nie. Maar baie dankie in elk geval. Ek weet nie of daar nog iemand is. Ek weet nie of daar nog iemand is wat 'n vraag vra nie. Ek het die kleiner groepie geniet en waardeer. Dis partykeer lekker want almal kry 'n kans om te gesels en vra en as nie vir jou intimideer om vra te vra nie. So ek het nie 'n probleem met 'n kleiner groepie nie, dis lekker dankie.